daway mi manin apo nga mga mo kadagiti na santuan nga sa taon. At ama dagiti ng kami mangigan. Ang paning ko mga daraon kating ulit ng kinataon ni. Nanyaman apo iting kami. Mapadpadasan ikat ka nga rigat yun no. Dahil na likod nga lubong apo dagiti kumasasaunting kami. Armas tap na basta. Nga baligi kami apo nga makapagtuloy ka dagiti na tumurot itidalan mo ako. Ket no, nyaman apo ka dagiti. Ang kami na aramidan nga hanga may tutup ta paglidsigam apo pakawanan na kami. Dat no kasta apo. Nadalos apo nga mga wat ka dagiti. Ang kami manin itatang nga mangigan nga mensahe apo. Ket wat nitam apo no nyaman dagiti. Nadagsan iti barukon kung tanumit iti tumunggal may sakada kami apo. Kastamet apo dagiti nga aramaten itatang nga mensahe rom apo si kakuma iti mangket iti. Naindagaan nga bibigtap na kasta may palawag da kada kami nga naimbag. Kastamet kada kami apo nga mang dingig kada dagiti nga sasawon. Ket daytoy apo iti dawat ng pagpakaasin ni itinagan na po ni Jesus ken iti Espiritu Santo. Amen. I-review tayo DJ, nag-adal tayo sa noon, ma-refresh tayo DJ, kailpo na sa DJ, ti manong aldaw ket ti nag-adal tayo ket DJ, kinapigad ti kararwa, kadagi ti maud-uding aldaw, ulitek manin kakabsat. DJ Jan 662 tilasag awan pulos maitad na. Ulitek manin DJ kunana nga ni apoy palubos na rigiti na duma-duma nga panakatay. Tapno makita tayo no at dabanag sila sa awan. Digita madurdurit nga matay, malmalmes. Digita'y matay ng hampay mabirbirukan ti bagidan, kapsya, asjay. Kat no apay nga palubos ti Diyos nakakasta ti nagduduma nga wagas ti ban nakatay. Iti mensahe na kuma, tapno ipakita na nga awan serbi lasa. Dijay ti punto na dijay. Asitam ka nagpapada. Ipan nakatay. Oh. At dadadik kaslapan nakatay nga nakarangranggas ko na tayo. Yan. Anayin ko man malagit DJ pan nakatay ni anak ni brother Simin nga DJ natumpar tilugang nga turay la natiritir nga natukol abi na ni. Oh. Tapos mga to amin ti rupa na. Diba mo yung kakabsat. Kun na tayo no makikita tayo digito matay ket kasla makarik na tayo si sakit wenno kasla maknam DJ awanin ta DJ lasag na DJ makikita tayo ngem ulitek manin ti mensahe ti Dios kadagita no apay pagdudumaen na ti pannakatay tapno ipakita na lang nga awan serserbi ti lasag ipakita na nga awan serserbi ti lasag kakabsat isu nga itatayo ko mga mapanunot nangandan brad nangalaga ipakita lang ni apo kanya tayo nga awan pulos ti serbi ti lasag nga deta tinagdakkel nga bangen tayo kakabsat ipan na kay salakan dasag tayo deta tinagdakkel nga bangen tatan kakabsat ulitet manen nagbasiten ti ititid ni apo nga siyenta wenno gundawan tayo nagbasiten nagababan amoyo kakabsat kasla agpada ti kuway ti diyan na isyan ni brother Henry na idi Domingo kano kadeti adadalen tayo mo nakastimot lang timbaga na nga nagababa, nagbasit. Nga kuna na, daytoy nga, DJ na inyadal ko idimun una tayo dito idibangir. Nga, daytoy ket kasilpo na, DJ sangwan tayo nga daktil nga riga. Silpo na, kakabsa. Pagrugyanan dito yan. Kuna na nga gano dyan ti pressing na, hantay nga ekspektaran nga lumuwag tayo eh. Inot-inot dati nga umululot. Iti paraan niya, kararwa. Maininot tatan kakabsat nga maipit tayo para iti panangan ti karwa maipit tayo
Kasla ko madeto, hamot nga talaga Biblia ti rason nga maiparit nga titipon tayo, gapo lang deta sakit. Ngim kitam na iramraman tayo, na iramraman tayo tayo panagdingig sa uti apo. Kaya't nang ursaritain, talaga palubusan ti apo, di kim pagtuna. Nga talaga ti Biblia kakabsatan, tayo nga kunain, agnanayon nga takadatay dito. Antay kunain nga, nakalukat na kanayin dito, nawayatay nga mga adal ka dito. Bueno mang taraon ti karawat tayo ta, amo tayo mat nga taraon ti karawat dito sa uti apo. Nagbasit kakabsat isu nga ikagkagumaan tayo kuman nga kuna na hantay nga ekspektaran ti lubong nga sumayat no dikit kuna na nga DJ nadal tayo dati i-review tayo lang dumakes pay nga dumakes amo yung kakabsat tipay na panunot ko kadeti dirabi dumakes dagiti tattao kuna na kitwa isu nga ni apon han namat ipalubos ti sa unan nga nawaya pay haanen kasi awo mala sardina kita hindi may isang pagtaksan na nga mangipanik-nik na talaga dumakdakas ti plastar ti taon. Deta haras, apay nga kaya dagkatangan deta 200, di mabini ko ng sarglo 200. 150 mat dito, isidunti ko na yun. Kunak, apay mas pilyin dapay nga gatangan deta nga nagningina. Katamoyo paglanglang ayan da nga mangterter di ti ulo. Mangterdi ti katinuan ti tao day ta awam magpulos may tulong na no anagam anya kaadwan na dagiti agbibinnag kong agbibinnag agpipinna tay gaapa digi mabartek da kasi minsan nadamo di lubong dan wan getol kinuray da je dati ni Javier malagip yo deta malablabsan jelakay nga nagiinom dalaan tatan, kwa pa'y data iti bagyo. So, di hang kami nakapanta, dakil tirang tay. Kit nag-iinom da kano. Tatan, adan sa kano na isawang dati lakay. Ay, nakagura dati na ubing, 30 plus titawon na din ng sulong. Manamot namnamain nga matay. Tatan, di aglablaban da kano, di napagsinada, di nagawid di lakayan. Tat ngayon, nabartek na nga duwa. Nabartek da amin. Tata nagsubli ka no, nakagpakawan, gawid na kano, nakagpakawan, di napalusutan da, napan. Pinasabtan na kano ti sulong, na idalib kano di jay lakay kapsa at ulo na kano ti na itama. Natay. Yung pandamat yan nungal nga mawanan, nga nagbiyago. O arak ti makagapo. Day ta ti mangipanag na kulitak manen. Day jay di time ni Apo Jesus, day jay ti rugi nga dumakas ti lubong. Ta day jay time niya ay na. Kasla ti kinadakas kakabsat ket no kayo kumakat ti ramot na nagwarwaran nga nagatatiddog ti sinamsamay ng ramot ket nakaununag ti pamayor ti kinadakasan nga simrek nga na-influenza ti tao sunarhigat nga ikatun ti Diyos deta isu nga no apa inya ti rason nga ni Apo Jesus idimay di ti lubong rigat ti nagnana ta di ti proseso nga maikat mapagot madalusan malintig dagijay na kaigamuran tayo nga hanlang mat bisyo uray ta ugali tayo tapanunot tayo prinsipyo tayo nga rode iko na tayo maragragsakan kati apuhaan kasi ulitek manen daya pa nagpilingin baga na ti Biblia nga imbagak di kalman kitaan nyo nga rod nga si Anad no kasano ti panagnayo no panagbiagyo saan lang nga kasla na kuneng no diket kasla masirib nga kailalaan nyo kumatigundawa yu ti panagaramit ti naimbag ta digit al daw dakdos dan anya ti bagana dito ipanagannad ngem ti ammo tayo kakabsat nakasimsimple laeng day ta panagpili tayo minsan nga ti mas pilyen tayo pakinabang tila saghanga di pakinabang karawa kakabsat ton kaano pay nga makaurnong ti pigsa ket sumungad tayo ti nagdakkalan nga tuo nga Biblian ti maiparit sa anen nga sakit ti makagapo nga maiparit nga gumong kanhan lang nga pa naggumong ta kun ulitek ata review dito uray unag ti balay nga adda Biblia di ta abay mo amo mabalin ukrada syempre naka-satellite computerized amin ti kwan ti panagna iti biyag tayo to computerized makita na ka kay maiparit Biblia ti maiparit tatatip maiparit ya panaggumong gapo di sakit lang anin so nga pagdistansaan da tayo tas pagmasanda tayo ya tapos ket adya may sa lang ti rumwar tatipon ken gapo di panagakar di sakit iti malislis yan da ngam dayto ito kakabsat haanen dati masungat tayo Biblia nga talaga tatan
kailan lang akan kanayon i-share nagpasit siyempo kang kanayon i-share uray no niya pagpapanan mi kakabsat nga lugar nga mapanpag Bible study-an at dala akan kanayon nga rumrumwar di sa bibig ko kakabsat nga basit ti siyempon nga antay tunaway nga agadal ko nakat ammi ammo awan makaammo kanya mi uray da brother Henry awan makaammo nga gayam dumteng nga talaga kitam deta COVID tinakagapo nga hantay naway kita agbubuteng tay rumwar kat maparalyze ti kararwa mabisinan hangamangan ket kunana ti Bible niya day tamat nga rod ti nakapatpatag adad taunag mo awan sarbina talasag ulit at manen uray safety talasag mo no nga safety ti kararwa wen tanapiggat ti kararwan kadigiti mo udingal daw kitaan nyo di time na Apo Jesus niya ti mas pinili da yay nga kay kam ti waya-waya nga agbyag anya ti mas pinili da ni Barabas nga kriminal nga totoo nga nakabalod ti mas pinili da uray tatta ti mas pilyen ti tao kakabsat pakinabang ti lasag hanga ta kararwa manmanom kan maarisit mo lang ti madlaw mo nga mangipagos ti kararwa nga uray ti likodan ulit at manen day share ko di kalman nga uray no ipatay tayo kuma itinayin lasagan huwag lang nga matayo sa kararwa huwag lang nga madadail kasi anyan tungod tatat isungat mo kini Apo no natay ta kararwa kat kunana nga ukuman nan to tinabiyag kin natay anya ti kahit ng saritaan di jay kita tayo matay tayo amin physically ngem deta kararwa baka napatay tayo idinikan matibiyag deta kakabsat deta iti kinapigad iti kararwa mas pilyen ti tao ti pakinabang sila sa isunyo ko na nga kailalaan nyo kung mga ruti gundaway kung na ti panagaramit tinebak anya ka di panagaramit tinebak day tapampakan tayo ti kararwa kabsat day tamat lang iti day tamat lang iti paggapuanan nga pumigsa tayo nga mga ramid ken sumunod iti utos ti Dios isu nga day ta Biblia kakabsat marigatan ti nagadung Kristiyano Idigalman insampol tayo. Uray lang day gimula tayo sakit kinakaman. Nagrigat nga labanan. Uray yag pungtot, nagrigat nga labanan. Uwan ato di karawa nakapoy. Nakapoy. Day ti pakailasinan. Iso nga kakabsat. Day nadal tayo nga umayan iti aldaw nga umasidigen nga adda nga asidig pa yan nga idi ununana nga imbagada di apostoles nga adda tayo ti mauding aldaw lalo tatanga sa asidig ket isubsublikon kakabsat awan sa bali nga sangwen tayon day ta Biblia nga han nga nawayan day ta ti sangwen tayon nang rugyanan na lang dayto tatan kakabsat tinakam ama no limamiis kakabsat ti kararwa tayo day ta narigat ti labanan tamo yun ang apay nga narigat una gapigad na kasla makidangadang di jay baga kidi nga adda iti parable na day jay anya day nga verse day jay adda may nga makidangadang nga iti adda kanya na sanga pulo lang parable day jay sanga pulo lang puwersa kat day mapan nakagubat 20 kaya na nga ta gaputam mo na nga kaya ta 20 jay mapan nakagubat kuna na Luke 14 31 isura si DJ ta basaan yun doon kita urahan nyo palaan yun nga basaan dito datang i-relate ko lang iti kaibagasan na DJ kakabsat sino nga rutata ko na ti mapan makigubat nga addaan ka ti nga pulo lang apan nakabalin wenong kursa ti mapan mo kagubat 20 ti porsa na ludiket ko na adayon to pailaan ko na DJ nga kalaban na mapanton makigubat anya mapanton makikapya yay kaya't nangagsaritaan nagaduti Kristiyano kimapo yun awan porsana handa kaya nga labanan iti direp ti lasag handa kaya nga labanan dahil influensya ti lubong handa kaya nga labanan ni Satanas talo kat noong porsa tapay 5 minis tatan iti si inayon tayo tatan kadeta inadal tayo ti sumagpamanon nga aldaw at idog nga tinapig tayo data kinapiggat ti kararwa iti mauding aldaw daytoy dahilan ng panlalamig dapat dyan sa tayo maksukimat taghanda tayo ka di jay kasi jay ulitek manin di ganyan na i-share mi nga talo di kalman hanga paghahanda na mapasangwan tayo nga great tribulation hanga paghahanda amo yun ang apay great tribulation di jay ipang tawag iti labanan ni jay kararwa
haan nga material. Kasi ti material, open to. Hanga kasla ta. Ti labanan tata, at datay amin di unas ti pagtaingan, awan makatrabaho. Nakidit di makan. Gapo ka day ta sakit, sanda kayat nga damahawaan. Dahito yung sumungad, nung apay nga great tribulation, dakal nga rigat, tangamin ka kabsat, itilabanan ka dayta, porsa tinakinunod. Apay nga porsa tinakinunod, gipitin da tayo may panggap ti material. Tati pataka, iti paulog da nga lintag, iso di marka, nakun namin, di marka. Nga amin nga paggarawam, pisikalan, hospital, botika, grocery, aglago ka, gumatang ka, nya nga man nga transaksyon, anya man nga sanikwam nga daking ka, kakabsat, ada transaksyon mo ka dayta. Lano dayta agbayad ka ti Amelia, ada transaksyon na. Aki transfer ka, ada transaksyon na. Aglako ka kumatidaga, ada transaksyon na. Kaya ti usarin nga makitransak, marka, tatan. Imbaga ti Biblia, ngano inawat mo ti marka, awanin ti panakaisalakan mo. Ngamin ulitek manen. Hangga di dati great tribulation, hanga paghahanda, panagilasin ti Diyos, yukuyuk ti Diyos daytan, yakayak na amin nga maragrig kukan sa tanan. Kas jay na ba? Isungan o apay dakkel nga rigat ti sangwan tayo. Puwersa ti nakinunod ti kasapulan. Hanto nga laman kasi open ti material. Sigun ti kuna na jay second jay Timothy. Sakbay na nga maman ka dito dahilan ti panlalamig. Di jay Timothy kuna na nga ito ni Pukaw da. Ay, Thessalonian. Pasadaan tayo lang basit kakabsat, di dyan mapasungan. Ano apay, nakasapulang nga, check tayo sa tanong ng lamig tayo. Baka bimaaw tayo. Kadeta ka bimaaw, siyerto kumapoy na nila. Amon no nalami iti relasyon, wano may isang ti Rick na tayo, haan awan ti porpor sa mga ramid kakabsat ti may isang barang. No nalami ka, kada di ba nagkarami doon? Awan ganganas mo. Hanggang nga nagagar ng mga ramid kasi nalamiis ka eh. DJ ti pagtaksan na. Ket no nalamiis ka, automatic data nakapoy ka, kumapoy ka, bumagsak ka. Ket dito sangwan dayo kakabsat. No apay dakkel nga rigat. Gipitan di tati. Gipitan dati masapol ti pisikal, ket ti kasapulam tata, pigsa di na kinunod mo. Puwersa na. Nga na urnong mo, tapta, hanga intuno, sumango tayo dyan, awan ti preparasyon dyan, tapta di dyan. Ngayon tararami din sa tanah, conforme pang kontrol na isumay sa dato. Nangyari dito. Ngayon kita, no ni Apo, makita naman niya, kalkaliskis tayo nga, itakaw-takaw, ibta nga maragragsakan ti Diyos, ibta mat nga tumulong no ka na Apo ka sa tayo. Yeah, kami na mo, Biblia mo pares eh. Second Thessalonica, First Thessalonica 5. Kuna na, basaas ti tuyen, kakapsat. Sige, kanta na Verse 3. agor ka, ibasat dito, isa kanto ibasat na unog. Sa anin, ang masapol kakabsat, nga agsuratak kada kayo, maipapan ka digiti tiyempo, wenno panawin. Dapat amutay digito'y tiyempo kun panawin nga, amutay digiti plastar, ti pan nakapasamak na, kadeto sakbay nga dumanon tay kadeto takil nga rigat. Paapal, deta nga panagsagana, kasi ulit manen, hamot nga panagsasagana so day jaye. So dapat amutay ti panawin nga mapasamak, kuna na, dagitoy. Amoy unay, adumteng to ti aldaw ti Apo. Amoy di aldaw ti Apo, di panagyakayak na ajay. Panagurnong urnungan nan, kakabsat dagi jay, maisari. Inton ko na dagi ti tattao, kaano dahito nga aldaw iti Apo ko na, kasi iti man nanakaw nga umay iti rabii, inton ko na dagi ti tattao, nagtalnak, ken nagtalgedget din. Ngem isuntumeten akellaat ngagdisur kadakwadan ti pannaka dadael. Kellaat to nga umay akas itirigat ti maysa nga babae nga agpasikal ket awan to ti makalisi. Antay makalisi jay. Ulit data man naunog nga lukan. Ngem maipapan kadagiti aldaw ken kadagiti panawin, kakabsat awan pa kasapulan niyo nga maisurat kada kayo.
tada kayo mutlaeng amuyo anaimbag akas iti man nanakaw iti rabii kasta iti yaay ti aldaw iti apo. Intuno sausaw enda talna ken talged. Isuntumeten iti yaay na kadakwada iti kella at napan nakadadael kas iti panagpasikal nga mapasamak iti masikog ket di kanto makalisi. Di danto makalisi. Iti aldaw kunana akas iti mannanakaw nga umay iti rabii kastoy ito ti aldaw ti apo. Kitaan nyo dito nangyari dito COVID. Akat katawat ay lang idi mabuybuya tayo si TV jay Wuhan, China. Kunatay no hanga umay kunatay no hanga grabe dito nga pasama. Ngem kita kunatay no nalagan ngem intero lubong kinontrol na nakaya na nakontrol. Intero lubong. Tanyo man adda ka di mangipagpagarup. Hantay mo ti pagpagarup nga idi may kas kasabang at kanto dagiti pakakontrol na ti kas tinakawayatay. Hantay mo ti pagpagarup nga may isa dayta. Ngem agsirib tayo kas digim basak di kalman aganap tayo kuma. Dayta biag na sirib tayo kuma. Nga ti pagsiriban tayo kuma. Haan ba't nga bibiyag may pari. Agsirib tayo pagkusunta. Agsagana tayo nga kadiya mas nagrab-grab eh. Ngem ni sa tanas bukbuk ni tayo na. Ngem ni apo kakasak makita na kita sakripisyo tayo. Agaramit mo si apo ti iti wagas at na matulog na tayo. Anya dati kunana nga day tadakkel nga rigat. Sakbay nak mapan yan ti tapik tayo nga ti makagapo ti panaglamiis. Ket dayta nga dakkel nga rigat mga paibagbaga nga dakkel nga rigat. Gipitan dayta iti pang pisikal. Panggigipit ti pisikal tayo dayta. Ketatan sinuntungar ti makadaer ka dayta. Dayjay dayjay nakakarga, nakaurnong ti porsa jenakin uneg nata iso ti panglaban nanto ka dayta nga. Rigat. Haan nga lasag. Haan to nga di salikwam kasi kunana dito eh. Inton kunana ipukaw da iti talna ken talged. Kunana dito narabaw nagtalna ken nagtalged ket din. Anya di nagtalna ken nagtalged kasi data kakapsa. Intuno dito yan pangrugyanan na dito yan parigatan na nga parigatan sa pagbiyak ti lubong. Pero lusong ka dito daw. Parigatan na nga parigatan. Intun talaga nga agrigat tayo. At danto lang may isang grupo nga mayaman. Ngay so dito iti adu nga imbak ng kayaman natin buong mundo nga sikreto lang. Amo tayo di yan RC. Satan kakabsat. At danto ti kadwa na dito nga may isang nasyon nga nabaknang ken man nakabalin kunana. Agkadwa danto. Ket dayto ito ti kasla pagbalinan da nga kasla Dios tintero mundo sunto amin ti paggapuan iti masapol maparukmanan to amin nga presidente ta isudan to ti ag-support sigun ti kunana di revelation nagadu ti nakikamalalaking ka kunana nga nasyon nagrupbab da kanya na satan gaputa maparukmanan to amin nga the power na kada iti nga lubong dati nga may isang reliyon ken may isang grupo ti reliyon ken may isang bansa nga man nakabalin no maparukmadan ton tagkaysadan to dagitoy amang ipaulog danto ti paglentigan iso diyan new world order nga may isang ekonomiya may isang relihiyon may isang gobyerno may sala leader pati relihiyon may sala ken DJ economy suda mang kontrol. Tatan, dinto'y paulog da, iso di jayen. Hangkapulos nga makalako, ken makagatang. Amin nga masapol iti lasag. Ipitan da baban iti marka. Taday iti marka. Panagmarka ni Satanas. Ket dagi jay matirang matibay nga isuda di jay na isirkot. Iso magmamano nga daras tayo. Nga no apay kasapunan tayo nga danunan di Efeso 4:13 nga aging na magagdan tayo ti tao nga nataengan iti akin uneg timmanggen dapat ti pamati mon. Nadanon mo di jay maikalima nga tukad ti pamati di jay hang magaraw nga pamati han naka mapabaliw ti desisyon uray sangsangom ti patay. No apay danunan tayo dayjay ti paggugubatan. Dayjay to panggipit da ka dayjay masapol ti lasag gapunto lang ka dayjay marka. Kan may sapay. Panggipit da ti pisikal, panggipit da patupay ti kanen ti kararwa. Apas isungod nga may sa relihiyon pati paulog nanto dita. Hang nga mabalinan kag dudu mga grupo. Ket amoyon to ti kwada i spread da for seeking
Ay kit no hamo kahit sumurot di hang ka makalako, hang ka makagatang. Uray sakit ka, si grabe, hang ka may hospital. Uray ka sa no ti gurigor mo kada sakit so hang ka makagatang ti aga. Kasi maraka na masapon. Tatan, maipit sila sagtay nila. Maipit ti pangangailangan tayo. Anyan po ti masapol tayo. DJ kirod tinatinulog na sinatao. Apay nga nakirot, nakaurnong ka. Ay nga mabakawag pa urnong tayo. Dahil po, may suod nga great tribulation. Takal nga rin yan. Tapanggipit ti pisikal. Tapnon. No oras nagpamarta ka, in saldam mo ti kararwa. Lain sukat mo ti kararwa. So, di yung baga kidikal man, Deuteronomio 30 verse 29, may surat yun din, na kunana, 19 gayam, ngayon kabit, sango yung kunana, itilunod, ken bendisyon, itibiyag, ken patay, sapay tapilyin yung tibiyag, taptapay laan kapsat makita no sinno, sibang pinsili tibiyag, anya tibiyag, kapakanan ti kararwam, hanga ti laman, kasi day tanto, agubatan na mo masapol ni physical, ay nga pigsa, ha mo masapol, uray nagadot kilala, uray influenza ka nga tao hang porre dada hang nagkuha dada hang nag-click dada nga porsa tinasinunod si masapol to so nga daktil nga riyan so nga no apay danunan tayo tiyan na taingan nga pamati namin data na sangon tayo ajay hang nga magaraw nga pamati ti isangom nga hang ka magargaraw ka dayay to bandada nga patayin da ka amuyin tubay ka kagsa sigunday din na iyad-adal ka na kami sarundan to ti apo ko o sarundan to ti anak mga kasla ipakpako dagi tamakan tapno dagi jay opo kum kada anak mo agsang sangit dantong agpakpakasi para matutog trik nam iso dapat tibay ti loob ti kasapulan haan nga agbalin nga matibay ti loob dayon no hantay magtug ti kastin hantay makaunong porsa Ken mainayon ko pa dili imbaga nakakabsat nga great trip. No apay gayam nga imbaga nga great trip. No nga great trip, great faith met iti kailangan. nga itapat Kasla tapatam DJ kadakkel dirigat, ka DJ kadakkel ti pamati. Ta iso nga no apay gayam nga iti makakwalang, makasurvive lang ijay. DJ madanon tay DJ nananay met lang kasi great iso nga great trip, hanga tribulation lang timbaga ti Biblia. Imbaga na DJ kasla description nga great. Tapno maikadal di panunot tayo nga iti kailangan tayo nga rod matat nga pamati great iso di great faith nga at adalan tayo adi nadadal tayo ti seminar so naapay dapat madanon di panakan anay kat hanggat hantay madanon gayam ajay kat great trip di sangom awan hanggang makasurvive iso nga rod nga kunana di nga regreden to di ti Diyos dagi di hilaw ken bubot Christian da dagi nga handa nga nadanon di panakan anay data tigapunan no apay nga kankanayon ti mangmangeg nga abuton tay dapat day amin tayo agmay sa tay dapat kada di great trip. iti itapat mo ka dayjay dakkel nga pamati hanga basit kasi 5 nga stages di pwede dayjay inadal da dayjay tagungtungan madanon mo dapat dayjay Romans 1:17 manipod pamati aging gana ti pamati kasi datukad ti pamati kitam ni Pedro idi talital ti faith na bakit ti pamati na kanayon maragreg kanayon matagsuliso so na minsan ti magamgamit ti satanas na idimbaga ni satanas pumana ka ti sangwana kunana ta ginamit ni satanas ti bibig sinakapoy ti pamati uray di limnad di baybay anya nga kabasit ti pamati mo kunana uray di dada jabangka nga gallo-allon sa matay dayon kunada kinapueso sawan la ka diking kahan maturog di ko titikwa iti bangka iti bimangon na puesos pinagtal na anya kat kabasit ti pamati yun daak pay kada kayo amo yung kakalsa no pudno nga da relasyon tayo ti ako kan no pudno nga dati iti presensya ti ako haang kapulos mabuton awan guilt mo amo yung ti paggapuan minsan data mabutbuton kan magigilty tayo awan di presensya ken tulong ti ako day tamat lang ti kusna sungantay ka ba ilan katata kaya tayo tukot deta nga sanguan kakadsat ulit masirsirpat tayo deta nga eksena haan nga panagiprepara ajay hanga panagsasagana di jay DJ instaganam nga great faith dakkel nga pamati itapat mo tat di jay ngayon nakaurnong ka nga ta nadanon mo nga ta di yan natangganan nga pamati kat DJ ti itapat mo jay DJ ti isangom ijay hangga mabalin sumango aslawan din naman na dayta kakabsat ni King David sakbay nga mapanak ulit ka DJ kwa dayay syempre
Adumot lang manin ti antay nakadkadway ti kwa. Dayjay kini King David kakabsat. Ni Goliath nga kinalaban na. Nya nagdakalan nga tao mano nga footer isuna. Oh, ket ni King David balabatet bagito agpaspastor laeng. Tata idi tapat da kakabsat. Kinatkatawan ni King Saul, kinatkatawan di kakabsat ni King David kasi kakabsat ni King David nagtataer kuna na ti Biblia. Nga pito, nga nagtataer. Samantalang isuna, at lalo mabatis ka no balang ko dila naubing pay. Bagito para pastor da nga ron. Idi nga payaban ni Jehova nga DJ ayaban na nagadu ti hanga na mati kasi nagbatit. Kasano nga makaya na ni Goliath ka ni Goliath hampay nakaya ni King Saul. Hampay nakaya dagiti great warrior nga soldado awan makakaya aglumlumbong da nga ron de. Mamuyo di simango ni King David. Amuyo da kanya na. Haan nga di bagina. Di pamati na. Tag-great di pamati na. Intapat na di nagdakalan nga kalaban. Tapay. Dakkelmat di pamati na. Kano nga min nga madanon tayo tag-great faith. Intun talaga tiwala ka nga lubusan ti Apo. Kat narigat tayo pati tiwala nga lubusan ti Apo nung kurang tayo di sa ti Apo. Kasi instruction na to. Narigat no kurang damom dito. Tapos kung conforme pa ni kasaba. Siyempre anak apoy. Kakabsat. Haan mat nga nagpakirod tinakinunag na kinatao tayo tinaikas kasaba nga nang nanggagday. Tinakirod na mat lasag. Anya nga matapatamtapa di dakkel nga rigat. O iso nga ni King David kakabsat. Tiadda kanya na great faith. Dakkel nga pamati. Sungaw rin nagdakkel ni Goliath. Kita ang balabatit nga bato. Nga mga di bato tinakapatay. Di pamati na. Di pamati na. Di di bato. Isimbolo na di di pamati. Kakabsat, no da pamatin ti Diyos ko na, kukuha na ti gubatan, hanga sika, teramidam lang, agurnong ka lang ti pamatin, tay tapat mo to, kaduan na ka ti Diyos. Angim, uri nga tamat no, kakabsat, uri kayat ni Apo nga, tulungan na tayo to, nagbatit mo ta pamati tayo, nagalisto tayo mo tagbali, mabubutang tayo to, tatanto pa yun, napes tayo Kanina yung ko, sa pamati. Alang nga di panamati tayo, no di di aramidin pa iti Apo kadya tayo, tapos di nga pamati ko talaga nga tumakdol, padasin na tayo mutlaan. Sinaldawal daw. Sinaldawal daw. Sa digijay nga pangpatas na kanya tayo, hantay nga makita, iti pamati tayo, no awan digijay nga ipalubos iti Apo kanya tayo, nga kaskadigay apostol iti. O apay nga kankanawin ng itugtugot ida, iti panagdamdam mang iti baybay, muna na diyay, kadigay bagyo, kadigay alon, muna na diyay, tapos ka makita, pagkipakita iti Apo, iti tunggal may sa kanya, danoan niya di nga pamati da, kat napanatnikan nga talaga iti pamati da kat pasit. Kat kastemot lang iti Apo kanya tayo. Yung individual nga naldaw-aldaw, nga palpalobos iti Apo nga bangtes, iti pamati na kanya tayo. DJ aktuali na, DJ pa iti may sangat usarin, iti Apo, aramatin na, tapos nga kasta, DJ basit nga pamati tayo, inod nga, inod nga pumiksa. DJ aramatin iti Diyos kanya tayo. Hala nga DJ, 45 minsan iti sabali nga tao, DJ ma-experience tayo, si physical, at tamot DJ ma-encounter tayo nga masakit nga mangyod tayo, DJ, o kas DJ iti wagas iti Apo, nga mangpadaktil DJ pamati tayo. Narikat nga padaktilan iti pamati no hanatay experience kadag iti babasite. Kas laka DJ wagbaga tayo nga great trip. Hanga golpeng great trip to. So di gito agdamatat nga mapagpadasan tayo. Prede gito nakaslap pakauna iti Apo tapno inidon tayo nga mabil DJ palaga nga pamati tayo nga dapat nga danunon tayo. Aging gana nga awan di hantay nga magolpe di dakkel no awan baksit nga pangrugyanan tayo. Sila pa nagulit ti agdan tayo ta. Hantay sige da nga madanon di may pangato nga step iti agdan no hantay nga mangrugi iti baba agad-agad. Kas kay iti padaktil iti pamati iti Apo. Nayon ko kakabsat, DJ na i-share ni Brother Alex. Depende DJ yan ti response tayo manin. Tauray mat na ipasarming ni Apo, nga kasipay gayam, iti kabasit ti pamatim, no iti pilyen tayo, ket DJ kayat iti lasag. So hang agrolat sa DJ pamati tayo, han lataman anay. So nga adu da DJ Christian, nga adu matilaslasatan dangam apay nga tang hangang umato ti iti faith. Wunta adda din ti panagpili, adya na adal tayo di kalman. Iso nga na iti pilyen tayo, ket DJ kayat ti direct ti lasag tayo, sa kabila nga iti Apo ket ipakpakita nan DJ kurang tayo pa, han latang agroy ti pamati tayo.
iso nga mapasamak lang dayjay panagnato ti pamati no into ni ilasat na ka iti Dios iti pilyem ket dayjay kayat iti lasag dayjay tinig iti dayjay kayat iti spiritum dayjay tinig iti Dios dayjay kararuam kasdi nga ngumato iso nga ado dayjay adamat experience nakakabsat kem ape hanga rumang ay parigang ko nagtay iti nervyos tata nakita ni apo nga nakapoy pa iti emotion tay nga lumaban ngem hammet nga dayjay tinig iti spirito nga ibagbaga nang agteppel ka iti dinengeg mo no dikit dayjay tinig iti laman nga kayat mo ti agibales agrasok ka so iti pinilim ijay di kayat tilasag mo hanga na anay di pamati iso dayjay agi-mature agubing-ubingan nga kunana iti Biblia hangkan na nakman. iso dayjay Efeso 4:14 ngano apay agubing-ubingan dayjay nga rod tuno iti panagpili tayo minsan gamin dayjay kayat met ngamin iti lasag tayo dayjay baga ti lasag tayo nga ipakpakita lagarod ni apon dayjay nga kinakapoy tayo so hanga haang nga ngumato dayjay antas iti pamati tayo Hanga tumangken. so nakadepende dayjay panagnato iti pamati tayo kadayjay panagpili tayo no anya ti pilyen tayo no tinig ba iti kararwawon no tinig iti lasag tayo. Oh, i-review tayo man dayjay tinig nga bagbaga na i-review tayo ulit sada siyempre awan idi dayjay tinig nga bagbaga na kasla di na isir di kalman dayjay tallo nga ni Sidrak Misak ken Abednego ulitin tayo dayjay takas ti karigat ti agpili nga minsan dayjay ti nakadunga maanag dayjay ti tallo hangga di na ibagak nga danay patakder nga dakkel nga rebulto ni King Nabucodonosor nga kunana masapol nga agrukbab kay kadaytoy kunana ket no kay agrukbab isungrod kay di apoy nga urno di pugon oh ngem kunamat dagijay dagijay tallo o ari kunana hang kamin to nga agrukbab kadayta kunana uray no han na kami isalakan ti Dios mi kadayta nga apoy ay nakapungtot di ari mamin 7 times man nga papudoten nyo takitan tayo man no sinno tata iti Dios nga pagsarsarbianda no sinno data Dios nga pagsarsarbianda nga makaisalakan kanya da kunana di ari oh di napapudot ti 7 times o di ba naisungrod da o nga di nga pa nakaisungrod da nga napungpungot ti imada idi makita na nga magbag na dayjay ti unod ti apoy nga umot dagiti punggusdan tapos at dati may isa nga parswa kunana nga sila nagapong langit nga kadwada pinarwar na ida o idi pinarwar nan nakita nan kabsat nga awan pulos nan ano kanya da uray ladaman lang kumawon no angot ti asok iti apoy awan so nga kunana di ari Nabucodonosor nabigbig na nga iti Dios ni da Isak Sidrak Misak ken Abednego isu ti pudno nga Dios kunana ket impaiwaragawag na kadagiti tawo amoyo kakabsat nagdakkel ti maramidan ti great faith no apay nga kayat ni Apo nga danunan tay ngamin dayta ekwa data kasla kayat ni Apo kakabsat nga tinnagen wenno pukawon dagiti nasisirib kadayto nga lubong dagiti agin lalaing kunana dagiti agin mamaingan babain ko makadata great faith nga dakada tayo tay parangarang ko mati Dios ti pannakabalin na kasla ko madi nga ari mamati kad ko makadayjay da pagdaydayawan dagiti tallo no hanga gapo yung parangarang na o ngamtatan kakabsat anya ti mas pinili da di kunana deti manen ulitek manen ti panagpili nga imbagana nakasalalay nga niya tayo nya nga uray ipadas na tayo ni Apo kada kita paspasamak ti biag tayo lalon no pagdaksan ti lasagen wenno panganib ti lasagen di ta minsan magulwanan ti panunot tayo kita nyo dagiti tallo anya ti mas pinili da kunada ay urahan na kami salakan ti Dios mi kadeta nga apoy hang kami tulot agrukbab kadeta nga rebulto kunada o amoyo ti mas pinili da biag ti karwada apay nga biag hanga natulawan ti karwada hanga narugitan naparagsak da ti Dios ta iti kararwada iti napaungar ngem DJ lasag hanga bali nga matay DJ ti impanda kasi matay tayo matamin ay dakat bumato oh ulitek manen kanayon tayo kumalaglag ipon nagduduma ti pakatayen ti tao ada marimrimit ada makimat nga matuntuno maururam jay ada globlobo ti baginan da masarsarakan nagadu nga wagas ni Apo nga pangalat ti biag tayo imatangan tayo ko mga data pilpilyen tayo nga lasag awam lang banbanag na oh dayjay ti kunana agannad kayo di yung basak ti kalman kitain nyo nga rod nga si aanad no kasano ti panagbiagyo no kasano yung aywanan dayjay intud ti Dios nga biag nga datkanta kayo so dayta dadtaunag so nga dapat ti wise kunana tinasirib pilyem di da pakinabang mo iti masangwanan hanggat dayto agdama ti agdama pagkanito aglabas kunana ti Biblia oh tatan kakabsat idi mas pinili da dayjay anyat nangyari kanya da kakabsat handa na ano nagbiag ti kararwada
ta, hanga narugitan, baban di pa nagsamba ta, plus ti physical da, in tinulungan ti Diyos, ti suda. Amo ito the great tribulation nga sangun tayo? Ti Diyos kunana, Revelation 3:10, surat yulatan, basaan yun tumalbalayo, Revelation 3:10, gapuna kunana, siyak igaga kanto kunana, iti pan nakasuot, iti nga umay, iti intero nga lubog, gaputa inanusam ti saok kunana. Gaputa inanusam ti saok kunana, nga tinungpal. Igaga kanto kunana. Daytan to nga rigat, ulitit manen. Gipitan ti physical daytan. Dita matibay dapat ti pamatim nga itapat mo diya. So nga, no abay ulitan mi manen. Nga mabalin nga bagbaga tayo, uwan ang kayam dayta, nakasli ti pamatim. Apo, mo bagbaga ta si tayo dapat amin mang danon niya. Kinuhan mo na danon tayo, bagbaga, di so na makadanon si Kang, hanggang makadanon na yun. Kasi haman tayo kaya, jay. Sa kabsat. DJ great trip na lumanon DJ tatakan ang kadi kaptan kanya tayo nga kas Kristiyano talaga ang krisis ijay iti pampisikalan hantay nga rod kahit nagpamarka tatan nudumteng to DJ hantay kahit nga nagpamarka nga rod tadakkel nga rod DJ pamati tayo ket pangalaan tayo nga iti kasapulan tayo isu nga rod DJ sa uti apon nagaputa sinalimot matam iti sa kunana nga si kunana jay intunog dumteng day tangadakkel nga rigat kuna na igaga kanto kaya nasarakain di jay pampisikal mo nga kurang tingka tahamo kay tagpamarka iti apon tundi ko jay bahala amo panunutin kita apay kayam una ta di pamatin ket napigsa wen dakkel amom nga talaga nga iti Dios ket batangan na kadya nga panahon kin kempo tatan kasano ti panaggaraw na di jay ton nga makita tayo ito, iti pan nakabalin, iti apo no kasano pa naggaraw na diay. Wen. Ay ti Diyos ket dagiyahan tay marukod nga maaramid. Ulitek manin, i-review tay man pa. Di jay 10 commandments, di jay kin Moises. Kitain nyo lang di jayan kamkamatin ti soldier, ti soldado nga nakasaryote, nakakabalyo, kamkamatin di jay Israelita, o may daman guyudan ida nga isublin. Ngem kitain nyo, ammo ti Diyos tinaramid na, inikal na ida, tinagbabaitan nga apoy, nga nagapulangit nga munmon. Inatipanang handa makadarop kita nyo ti Diyos no agaramid ti milagro. O di handa nakadarop inuray na nga nakadupir da amin ijigid ti baybay. Ngem kita sino ti makaammo nga aramiden na nga kalsada ti baybay. Awan uray ni mong sa. Basta tulnog ka lang kakabsat. Amo nga kitan ngamin di amak. Ngem no apay ngamin minsan amak tayo, akulkulayaw tayo. Kas lang da Pedro. Pero may amak na. Oh, di nga limnad. Uray di bangka, di nga limnad. Di yung butong, amin kitkitan tayo, nagdadakkelan nga dalo yun. Amo yun, kitkitan tayo lang, datarigat tilasag tayo. Idda ka kasathan nga maplis ti Diyos, never maparagsak mo ti Apo. Sakan tulang maparagsak ti Apo, nadadakkel nga pamatin. Mapanganak man gin Katrina. Di sakit ni Katrina, kat colon cancer kumaagay nagbedsor isunan, mabilang mo dagay kwarti bukot nan, dagay pa nangisip iti kuanan, di spinal column nan. Tapos nagkalkalbo da iti na, nagababa buok na, samantala ti buok na, nagrigat mo pungkuson, ti kadakkel na. Naging inot nga, naglaglagas. Tapos nagbirbirri da iti nan, hanga makainom nga ro din. So idapdap ko dahil cotton, ijenti danom, tay kasjay ko, tay di una na, mapainom ko palaan, pero lumtag tintero bagina no makainom. Deje innam nga tawan kakabsat asinot mamamati agbyag kumapaiso na awan tawuran si kami mat nga naganak gipang kitam nga talaga matayan ngem gapo nga dijak kunak Katrina kunak italag mo ti Apo may mayat mo ni Apo ti makapakariknam ti pan nakabalin nga di agas kunak deje great faith ijay mo nga maplis ti Dios maparaksak ti Apo so nga amin nga nakaammo ka dijay nga sakit na nga naipatulod na dagita dudumat abroad kadakwa alam may sa ligi agregalo kanya na kadako ang mga digit importante kanya na regalo na at least na paragsak na ti Apo babaen di naramid ni Apo pan nakabalin 6 years na ita kakabsat o isungan odda digit aramidan na Apo kakabsat nga pasamak tayo nga pagbukbukan pagdandanagan ipaturay mo ngamin ti panagtalat mo ti Apo nga kunam isuna nangaramid kanyak isuna nangaramid tanak ko isuna nangaramid ta asawa imposible nga dinak badangan ngem amoy ti paggapon na dayta no apay adabutan kurang si sauti Apo no apay hantay kaya yun saan nga makapagtarabaho DJ milagro iti Apo iti biyag tayo no bakit iti pamati kasi magaraw lakadibigay ko panag-ibanghelyo ni Kristo dita manipod at for gospel kitain nyo ta amin nga inagasa nagatu mo nang into din iti Apo ket kwa sa pamatin takad pamatin ko na ket adda pa imbaga na dita nga uray saan nga DJ tao nga mismo ti mapan ken Jesus ng babaen ta dakkel iti pamati DJ nga tao agawid ka na DJ anak mo ket malaing nga
kunana. Unang Kristo nagdakalang ti pamati dati nga taon kunana. So nga, Soldado tatay lang niya. ma-experience, gayam, iti milagro iti apo, no talaga nga, iti pamati mo talaga nga kwa. Dakkel iti pamati tayo, great iti pamati tayo. So nga no, basit, awan no. Ken no abay nga pataudon tayo ti dakkel nga pamati no maipanggap ti sakit. Hantay mo makagatang tutagas hantay mo't mabalin ti umapan hospital Tapay, kit tatak ti masapol, kit na di mo katek patatak ta amom deta nga kamay salakan amom deta mapangka impyerno no oras nagpatatak ka. O kasla tatta. Hantay makaapan kasla idi nagsakit ginanang ni Star Fishing. Kabutong da nga ipan ija ata imbagada no impan mo diyan, imbagadan to COVID amon di mayawi den. Kasla kastan to nga man lang ning nakasta nga prastar. Ngem kasla example lang ata. Hantay nga basta-basta to makagaraw, kakabsat. Isu nga no apang i-build ti Diyos kanya tay great faith. Iti tapat mo to ka dayta nga dakkel nga rigat, urayang kag paagas. Isu na uray mat katiting awo mo tinumar na. Nagadumo makamu ata nang nangrunan isang halos ag kakaidada. Kasla nagsipul bagis da. O ken uray dagi kakadwami nga nagadal. Amuda dayta. Nga uray basit kumalang nga agas. Awan ti tinumar na. No apay nga sanayin tay taptan isungat nga ipalasat na tay ni Apo di ko na itay nga dagi apostola sidi no apay kadkadwada ni Apo Jesus ti mapanda pagmisyon ket naduma-duma nga panganib minsan adda na kagati ulag ni Pablo minsan di daluyon nga nakapigpigsa nga marmarban di kwan di bangkada nagadado ngem amo yun apay palubos ni Apo tapno no maator wano ma-build ma-develop Yay, day dakkel nga pamatim iti Dios, tay sunto ti mangisalakan kanyam dayta. Kuna nga ti Timothy 6 nga no awan ti pamatim hamo maiayo ti Dios kunana. Roma. Ha? Roma. Hebreo. Oo, Hebreo 6. Isurat yung latan, basaan yun to ti balbalayo. Hebreo 10:6. Hebreo 10. Hebreo 11:6. Hebreo 11:6. No awan ti pamatim kunana, ni kanuman hamo maiayo ti Apo. Amo yun no maiayo tay lang ti Apo. Uray sikat ti karirigatan, uray sikat ti kapanglawan, uray sikat ti kaadwan ti sakit kada problema. Kaya ti Dios deta tumul lang ata. When tatan no makita tayo kuman. Tatan no apay kakabsat nga ipalubos niya po nga makaranranas tayo ta i-check tayo tibagbagi tayo kasi si tayo tumalamangan bunga na tita hanga sa baling nga tao si tayo no nakapo ito ti pamati tayo sigurado deta agpatatak sigurado ay ket na panandok pararwamon awanan uray mo lang patay physical mo sigun ti kunana iti Biblia nga balsen ti Apo kunana dagiti saan nga nagtulnog ti ebanghelyo ni Kristo kunana balsen nanto tagnanayon nga apoy agnanayon nga tuo isu nga talna ken talged kunana dayem basa tay tatay nga Timothy no apay nga kunana into ni pukpukwaw dati talna ken talged amoy awan dayjay to may isa nga gobyerno nya may isa nga country ken may isa nga reliyon nga kinadwa maparukmadan to amin nga entero lubong ma-unite danton awan to gubgubatan awan to kriminalan awan to matditan iti teroristan awanin tapay na ipalubos danto amin nga masapol tayo isu nga iti physical kakabsat diyan natalnak na talged open to amin nga makan open to amin nga masapol kaya lang ti kasapulan tata marka lang ay hanggang mo makaala nawan ti marka o isu nga great tribulation dakkel nga rigat dijay ngamin kararwa tata ti pagpapatangan pagyukuyok ti Dios dayjay taadyayan ti pangrugyanan nga sidigin ti panungpalan ti lubong o isu nga dayto nga pasamak daytoyen ti ruangan na mapantayo nga mapankadetan asidigen nga mangyari na ka DJ mapaspasamak tatta no awan iti quarantine pass mo hanggang makapandye palengke dati papagnan ka dagita checkpoint kasi nga kas J2 dayta nga markan to lang gamin ito ti pakay kabilan na ken ito noo agpili ka lang dito mo no dito mo ket ti pangkita dahang ka di nga di scanner nga kaskas jay data kitam dati hit ti bagi takitaan da no abnormal iti baram ta ipa-quarantine da ka kano ta detang gapo di COVID ta deta ti may isang sign no agurgurigor ka i-check da yung PUI PUM kung kunada kas jay tumat lang day jay pag detect da no damarkam no mapangka gumatang ko mag grocery wano mapangka glako adamat lang day jay ikabil dadtoy aghuni no ko di scanner no adda tatak mo wano damarkam
Ngem no saan amuda tiliwon ta kan sigida. Oh. No hantay sanayon tatan kakabsat. Kaipaturay, amo yung amin data great faith, dakil nga pamati, ti Diyos tiyag torturayin king ka, ti amin nga ang gulo iti managbiag. Yan na yung nak. Hambot nga babalin nga golpe-golpe, walat pa nga, basta handag patatak. Uy. Uy, ando mo babalin di No yan. nga dakkel ti pamatin. Uy. No nga dakil pamatin. Tattalangan kakabsat i-testay lang, ikitantay labagita yon. Di ba, awam pay talaga nakagteng kanya tayo di great faith. Yung kitam data nang nagteng nga COVID, aminin tayo man wano haan ng iti Kabutang personal tayo tayo, mo. at da kigtot. Oo. O, kas di tumad lang ijay, nga uri bagbagata ito, mahaan, anak pagpatatak. Yung hamat nga great ti faith mo, isang hamo talaga kaya. Aji ti pinakakuha na ajay. Hanga mabalin nga kasla hanggang isa utay lang, awan kanya ti di nga faith. Tatatta pa yun, mangmangag tayo lang, hantay pa nakaptan ti COVID, mangmangag tayo lang, no asidag kanya tayo, lalod ta idiremos. Apo akit talaga nga nakigtot tayo. Ken mas pilyon tayo, butong tayo ti tao. Wen, saan? iti faith tayo nga min, basit pay. Wano mabalin nga magargaraw pa lang ti pamati. Dayin ti pang tesan tayon. Dayi lang ti pinakasimple nga pangitesan tayon. Nga dito digit test nga pre-test dito isakbay nga mapanti Great Tribulation. Pre-test dito kakabsa. Kinisa na tayo lang ni Apo. Ken imparang nakadatayo ti identify tayo tatlo garaw tayo man. Aggaraw tayo. Awang karkargana. Dito lang ngenen. Oh, may balod ka tin ng mga bulan. Ang penalty ka ti kaskastoy. Dala makita man na kayo no permit police, permit taray mo. Ay, nakakapsat. Dito pa yung Lasag ngamin. lang ata ha. Deta pa nga min ayuda no. No hantay nga makaawat ka. Owen, permi pa iti pa nagtaray tayo. Meta kat sampol to deta. Kasanon to no dumteng dayi talaga handa ka ikan. Nga iti sukat na katatak. Tatak. Isukati ko na ti revelation. Nga adun to iti maalilaw nga kasla darat ti baybay. Oo. Maalilaw ko na ijay. Nga kabilang ton dagijay na mati. Tadi jay ni tatapa lang nga sitwasyon. Makakuha tayo nga hantay nga makaawat iti ayuda. La permiriri tayon. Una permi ti reklamo tayon. Yan ti Revelation 20 verse 8. Kasla bilang ti darat iti igid ti baybay. Dahaan nga may salakan. Oh. Kat mga kalabasit mo pa'y mabilangan. Eh ganyan to di baga ng kasla igid ti baybay. Darat di igid ti baybay. Amo yung kakabsat. Tatanya. Tana-check tayo ti bagbagi tayo. Agaraw tayo na dapay matsyamsa. Dapay matsyamsa eh. Oh. Ngem, hantay namnamain na nga palukay ti mangyari, haan. Kasi awon pa yung nakasapol agas na ata COVID. Ket hantay amo ti sumaruno niya nga eksena taramiden ti Apo. Kasi ulitik man eh. Dagitoy nga paspasamak, Diyos tinaginakam, hanga ni Satanas. Ni Satanas kakabsat, ururay na lang, dagitoy maragrag kini Apo, takukwa na, gijay. Ket dagitoy lang, rarameden na kakabsat. Wagas na lang, tatno lapdalapdan na tayo, hantay makakarga, tipigsa, hantay makaurnong, kaya hantay madanon no ka nga pumigsa, ti pamati tayo, no kurang tayo, ti kastoy, sao ti Apo. Dahil talang taramidan na, hatlap-lapdan na tayo, agaramid ti paraan, ya, nga ibain tayo, kabutan tayo, dagita ibagbagada nga, ang checkpoint, ya, dagita paraan namin, tana-check tayo, ti bagi tayo, ulitik manin. Dagita talo nga si Drak Misak kinabden ako, anya timbagada, uray handa kami isalakan ti Diyos mi kaday ta apoy nga pangisong rudam kanyami ni kanu man kami to group bab kaday tem patakder mo arbulto ko na anya ti mas pinilida anya timbaga na ti Biblia nga kun nakita tayo Deuteronomio ingkabil ko ti sango yu kunana ti biag ken patay ti lunod ken bendisyon sapay ta pilyen yu ti biag anya di biag ni bagbaga ni Apo nga pilyen kararwa ken espiritu tawan las awan biag dati lasag tayon mailungon awan sarsardina ta ulitat man eh, so ngay parparang ni Apo kada tayo. Nagdudu mga klase ti takat katay dati lasag ipakita na lang awan sardina. So ko lang ada madurdurit, ada masunsunog kasla aso ti napugpugan kung kuna tayo. Awan sardina ti lasag tayo eh. Agsubli lang tatapok. So di biyang ngay baga ni Apo nga pilyen no mapantig gipitahan. Tata, tampay Great Tribulation. Ikagum tayo nga di biyag ti karawati. Pilyen tayo, uray mapahamak di lasag. Di timining na. Uray mapahamak di lasag. Dat, amuda ngamin, nga itilasag kakabsat awan sardina, kinagpatingga lang dayta. Ken uray imbagada dayta, no hampay oras mo ti matay. Kakabsat, salwadan na kapalang ni Apo, kasla di talon, damo na tayo nga na isong rod. Kung mapili tayo, iti biyag, no iti pamati tayo, kaya napigsa. Ken nasirib. Sige yan. Nga dasirib dapat kanya tayo nakasano tayo magpili kuna na.
Ipilin biyag. Di kapakanan ti kararwa. Kasi dahil ti kararwa, ti urayan ti Diyosun kakabsat. Ket deti panungpalan ti lubong deta great tribulation, pangrugyanan deta nga manung nga asidigin nga agpatingga ti lubong. Taulitik manen, deti Biblia, daka di pa isabali nga testamento karsak, dua lang mo tinakagupo-gupo man na, daan gen baro. Idto'y baro nga tulang, idtan ti pagultimuan nan, kakabsat. Awanin. Deto'y ti istorya ti lubong Biblia. Paka-istoryaan ti lubong. So nga managbasbasa tayo kuma. Ang manya ramidin Satanas, igawid na. Managadal kay kuma, igawid na. O di siyempre, awan ang mamu tayo, at daman yung basit, eh di na tayo mag-araw sa tanas. Di mas tuday ta, nga gubatan ta nga pa nagisagana, ulitik manin. Tatan kakabsat, isipul tayo. So, ulitik manin. Yan. Dahito inaldaw-aldaw ang panagbiyak tayo, kasla makinismisyon tayo kin Apo Jesus. Dahito pangisurot-surot ti kada kayo, wano panagkakadwa tayo, wano haan man nga daytoy, diyan ti balbalay yung individual, at dadigya pangipasaran, di Diyos kinya yung panubok, tayo pates na, ipakita na lang kinyam, di jay, rukod ti pamati, tatnog garaw ka, di ti punto, aggaraw kan, taba ka maladaw ka. Kakabsat, ti dahilan, ti panlalamig, dahito ti panaglamis, nga anya ti kunana ditoy, diyan ti Matthew 25 verse 12 nga ket agsipod ta agadunton ti kinadakes ti ayat dagiti adu lumamiis. Tata deta kakasat adu ti lumamiis. Matthew 25 verse 12. 24. Matthew 25. Aywan, Matthew 24 verse 12. Yeah, Matthew 24 verse 12. Ket agsipod ta agadunton ti kinadakes ti ayat dagiti adu lumamiis kunana. Tatan, anya ti dahilan ngamin, anya ti rason, anya ti makagapong apa iglamiis ti adu. Imbaga na dito kakabsat ha. Agsipod ta agadun ti kinadakes ti ayat ti adu, hanin baga ti basit, adu aglamiis. Anya di kay ayat, di gagar tayo para ta kararwa. Dahil concern ti pan nakaisalakan ti kararwa tayo. Dahil pan nakadalos na ta isagana tayo ta idatag tayo dayto yan. Ket ura pa hantay magadanon di great tribulation sino makaamungod tatakakabsat no tengtenggelan tay katibyak tayo hantay matpukwa. Ura niya nga oras matay tayo nga. Agduduma lang ti wagas sa nakatay tayo. Ura matawan sakit tayo mabalik tayo matay. Dayta nakasagana tayo kuma. Ngin tatakakabsat dayto pa naglamiis iti nakamanga. Ket ti panaglamiis yawang gaggagar mo. Diya mo man la ibiro ti paraan na kasi awan mat interest mo na eh. Yan. Ken ni Apo para itakararwam. Yay. Tatan ti dahilan na umuna irresponsable iti panagpakan iti bukod na nga kararwa. Psalm 1 verse 4 and 5. Yay. Irresponsable. Kamuyo kakabsat, nakares-responsable ti tao iti panangpakan na no may panggap ti physical. Hanap ulos bayan. No mabalbalin pa nga agidulin eh. Tana kaya't mabatan. Iso di kita bangko. Agidulin. Oh. Agatang urnong ta kayat na di agurnong tana kayat nga mabatan amoy kakabsat ulitek man eh ada ka di makaala kakabsat tinagbanugan tayo nung matay tayo uwan patpatang kam ngagkins kat pising ta agiti tinanpanawan ni tatang nakin inang na nga agita mulmula kada niya amin awan tinaala da kas damat la kada tayo nung matay tayo awan maala tayo. So nagbatin ka dito at dabyak na, kay sudat makasapol day ta. Katkas tatay tumatlaan, sumarunutay lang. Oh, awan, ti maala tayo. Katan kakabsat, diya kina-irresponsable. Kina-irresponsable. Kasano nga agbalin, kasano ti mako nga irresponsable. Hangka nga nanakam, hangka nga naagawa, hangka nga naalerto, hangka nga nasigura. Nagbiro, iti kanan ti kararwa. Hamo man lang nga iseryoso, hamo man lang ibirok ti paraan na. Pabaya. Dayta kakabsat, may isa nga panaglamiis. At may isa nga nakaibaga kanya nga kwa. Puna na apay nga tasis, no kano mabisi unay ti trabaho ta, hanggang no makabasbasa ka dahi ti Biblia, ta mapannog ko na na. Kasla umawan tumat ganas ko kuna na. Tain to nagbasa na kon. Kasla awan ganas ko, dik pa'y mauawatan kuna na. Resulta dito di pa naglami. Amoyo kakabsat. Kasla awan dinuman na dito iti nagsakit. Iti tao nga nabaybayam iti sakit mo.
No, balinan nga grabe, nagrigat daytan nga makasurvive. Kita daytan nakarot sakit na. Uray niya bakpakan mo nga kakaimasan. Awan ganas na. Uray ipilpilit mo di makan. Awan ganas na. Awan kabraman na. Awan appetite na. Awan gagar na nga mangan. Gamin awan matgirik na nga mabisin. Kastamat lang takararwa. Dayjay bagak, inyek sapor ko, physical. No kasjay no kati klase ti physical tayon, wano marik na tayon, madanagan tayon. Nang kati, nikitaan tatakyag mo ni, nagkutunggan. Ngamin di ka mo mangmangan. No, gamin ganas ko, kasta ti kararwa. No, awan ganas mo, gat may imasam, matandi pang physical, ay delikado ka. Kasi nun to tagsagrap ta, hanga sa bali nga tao. Sika. Or kasano imas nan, hindi May pakan. may pakanititresya rin. Awan, ganas na nga mga nataasakit pangarap. Sakit. Sakit na. Ada sakit mo. Lawas lang kami, hindi kababalin tayo na ito nung nasalun at dijay tao amo nga pag-royalan imutam haan pang bisitam to ito nung nagsakit dijay nga ipartyam ti manok maganas na nga ron di mangan Yung ti spiritual man. maganas na nga ron ti spiritual kat kasjay Yung nalaing nga mo lumuto, nalaing nga mo pumakan. Kabaliktaran lang di yung ugali minsan ti physical. Ti ugali di physical kasjay. No kaano nga awan raman na nga mangan, no kaano nga awan gagar na nga mangan. Isu di panangiya kuram. Tapay madanagan kang matay. Iti spiritual nakagagagar nga agaramid iti maipakan urag kakaimas. Ti ayan ti problema di jay mapakan. Tapay naglamiis. Ket naglamiis kag tinagdeta awan ganas mo. Awan ganas mo. Uray niya aramidin daging ka. Uray niya nga pamagbaga. Uray niya nga sharing. Uray niya nga encouragement. Uray pa bukbuk na. Naglamiis namin. Ata tinakaam-amak. Dahil takakatsat, itinakam-amak nga mapasamak at tinag nga ipatay. Kaslawan din naman na di tao nga mangmangan. Di tao nga mangmangan, ta maabuso na ti pigsana wenno ti oras na, maliplipasan nga mangan. Ang kadi, inton maininot ang kakabsat nga kasjayan nga adda marikrik na nga mahanay kaskaso, baybayan na, agtin nagton nga sakit. Ket naurnunganen, ket DJ to nga sakit na, nuhan na inagapan, iti pa nakaagas na. Han na agapan nga pakanen, wano agasan, anya ti pagbanagan na. Agtin nga sakit nga patay. Kasta ti kararwa, numakarik na tayo kuman. Nga pa'y kasawang gagagar ko. Kaslamot awan ti rik na kon. Kaslamot awan imimas na kanya kon. Hindi kay kayat ko ti kanain makangkangag kada sumusot. Ate nga awan tatan. Aganad ka. Sakit atan. Panlalamig deta. Numakan ko ma, awan ti imas na kinta ti makan. Ti spiritual. Ngayon na nakasalsalun at. Apo kat paspaso nga dama. Riyal daw. At lakin manang lagring. Ag nervyos tayong hantay dinagas. Nya kayo mat. Nakasagaanan akon. Di ba kasjay kamot no kano nakaganganas ka nga mangan? Uray anya, tingnan ka na. Anya, kati masibing pindangan na. Pangan, uran pa nadanon di pindangan. Nasalun at tigas nga tao. No, ipapan mo ti spirit, physical. No, pagpapatangan tayo ti physical. Kasjay mo ti kararwa. Ti akin unag, ulitek manen. Hangka di, nabungon tayo lang mo ti duwa eh. Nakinruwa nga kinatao, iso at ilasag, so yung mailungon namatay ka. Ngayon tinakin unag, iso dahi ito lang, umuli nga mapanjay langit, yan ni Apo, maukuman nanto dahi ta. Kaya ti pangukum nanto, yan aramid mo ti rabaw ti da ka. Kasanong nga inaiwanan dahi ta. Impaiwan ti Diyos kinya tayo dahi ta kakabsat. So nga, iti kos na kakabsat, iti panlalamig, iti makagapo, naka-irresponsable. Yan. Mapantay man ti literal nga irresponsable. Kasla ko mati may isang amang irresponsable. Mas kayat pati gumatang iti gin nga 200, 150 nga tiyak gumatang tila mas nga ipakan na dyan yung pamilya na. Irresponsable. Mas bale barkada na ti gusto dun na. Ngayon dahil dyan pamilya na. Pima, agdapal dan to ti asin. Una sa gegesa dan to nga. At dayan kami niya ti investigador na. Yan. May sa gegesa dan nga tuyo. Dahil dyan tatang no nakabiro. Ay, dyan alam na dyan dakdakal. Apo, mapandya barkada na. Ura na nakangin na sigarilyo. Di ba nagngin na sigarilyo?
Apoy, may masa nagpaypayubyob. Awanti ko na. Awanti islarik na nga maasi di pamilya na. Kasta ti irresponsible ti kararwa. Awan as-asim da kararwa. Samantalang matmatayin. Ket di ka maam-am mo. Iti aldaw nga ipapatay mo, isangom day nga kararwa. Iti sangom ti apo. Kat day ta pisikal nga naging imas nga pinagpagustuhan ti kinet na awan tumot lang may tulong nang ka. Iti aldaw nga sumango ka kinapo. Tadajay dagan nga nailumlum di dagan. Taapay, agsubli dito dagan. Jay, kasla irresponsable, no ama ko ma. Si may sapay nga irresponsable, ang halakay may birok, makibarbarkada, kasla baro. Mas balay di ina, la di kakasi nga bandog. At bakas na diya hati spring kay. Ajay nana, isot nakasalikat iti kwa, iti bunang, mapanagiwarwar, iti bigbigat, at nakapela ki din, papanagiwar. Yung nataydan, agpadpada. Amoy yung kakabsat, nakaalat pulmonya na, di babae, so tiin patay na. Pulmonya. Bigbigat pa ila ang kabsat nga agsing-singising datakwa nakakapen isod ma pa nagiwarwar tinwa apo amoy dia sawa na at tugtuga uray na diya pakisakayan nga lugan ka mapan makibinbinunan agit idda diya intindayon indas nga suna ko masapa nga mapan mangiwarwar ta nagasigan di pagiwarwaran oh kasta ti example ti irresponsible nga tao nga adda ti ay wanan na ko mga pamilya na nga irresponsable nga ama kasama ti ina minsan mangyari ti ina dayta irresponsable bye anak na isudag lalabay isuda amin isudag cellphone nga ina no isudag cellphone sunag ti kuray kay sunag ti makichinchin na tama dagi anak na dadami nagtatrabaho irresponsable minsan ipantay ti spiritual dayta irresponsable dayta kararwa tayo kakabsat intalit ti apo dayta nga iwanan tayo ngin nagadu ti Kristiyanong irresponsable bye anda Jay, han nga di kitaraon na, di kararwati, igungunam daw, ano ikas asikaso daw. Sabsabali, kakabsat. Sabsabali. May sapay nga responsable, no ina ko ma, mas isuna agar arjod, di anak na, awan pa'y pagarjod da. Kasla iso ti buri di kay. Oh, kasama ti ama, kasla isog baron. Ha, mga di barong anak na, nakakaasi. Ngayon di ama, isla isog baro. Di ti example ti irresponsible. Tadain pa dati aywanan ako mga pamilyada. Ngem hang nga isuti nakatutukan ti puso na. Rikna na awan di asi na. Kasta ti nakadunga Kristiyano. Awan asi da. Awan ti buteng da. Kadi di kararuan papanan na kalpasan ti papatay. Awan. Handa mabuteng. Handa maamot. Handa malapang panunuton. Anyan tunga ti masakbayan ti kararuan. Kaslamat ina kin ama. Anyan tunga ti masakbayan ti pamilyak no kastoy ti kina-irresponsable. Handa mapanunod. Dayta ti dahilan, dayta ti cause, iti panlalamig, kakabsa. Kaya kina-irresponsable, ti may isang Kristiyano, nga hanna, nga iyatupag di karuana nga, na ipapaaywan lang kanya na, intal-talat lang ti Diyos dayta, hamo nga kupa. Ket no saan ka nga mapagtalkan ko na, inton sumango ka kinapo, hannan tumat italat ti pagarian na. Tanuhan kan tupay na pagtalkan, tinagbasit lang nga banag, mas tukot italat kon ti pagarian. Ket iti dalan ijay ko na ti kalsada na balito. Physical, di daga, nagbasit lang nga banag. Iso ti parmingin pumpunak mo, ti kaya mo, glumos ka ti ragsak. Hamuam mo dahil ti papanang. Minsan, ti irresponsable ti kararwana. Han na mapanunot, no papanan tungatamat ti kararwak no mataya. Makastrikak tungatamat, awatan nak tungatamat ni Apo, di pagarian na. Anya nga ti klase ti pagarian ti Apo. Anya nga tamat ti ugali kan kababalin. Nga mabalin to nga makastrik ki jay. Nga awatan laang iti Diyos. Dapat amom di ta unag ti Biblia dayta. Ket sungbatan ti Biblia dayta. Ken sungbatan ti Biblia babaen ka dagiti agas kasabami. Minsan naman lang mapanunod ti tao, ti malata mapampanunod na di ubra na ti rabaw ti daga. Dagay mapastrag na, dagay maala na. Kakabsat no alaen na kani Apo. Kasla ajay adadya balay nga ubing natay ti ama na kininana, nagbabaling da nga natay dagiti ay nga naulila talo, adapay sakit ti puso di jay inauna, nakakuot kutong. Adabot tao iti puso na. Amoyo kakasi datat nga talo. Pamaang timan di jay inauna, di jay aggapo ti DSWD for peace. Hanga makaubrat adda ubot ti puso na. Tapos dito'y babatit nga anak na, ada jay balay jay maysa. Ay nalami pay lang. Nagbatit pay lang jay babae. Hanapay amo ta aglaba. Ngem amo yu din natay. Dagi jay naganak kakabsat babatit da pay. Handa pay amo ti mako nga natay ta. Igigaman da jay ramay jay inang da nga habang ada jay tikatre pa lang tampay na ilungon. Igigaman da jay ramay jay inang da sada kung kuna. Awan ka malay da.
tinakamamak kakabsat. Uray, bagbakang amo, babasit pa tanak, no iti na marswa nga nang ipabulot ti biyak, alan na awan mabali na. At ka di turay tayo, kabsat ka dahil tingabiyak no alan na awan, apay natuturay ka giting, kaya na kamo pinarswa ta, suna ng parswa. Kukuha na ako, tapos sa ginlalaing ka. Oh, sumaka kakabsat. Dahil iti challenge din niya tayo. Iyawat tayo pati dahil biyag, kini ako nga italad. Nga na nyaman, dahil tanong sapol si physical tayo. Magnak tayo kuman, pag nandikas ta, maatupag tayo, maasikaso tayo, agbalin tayo responsable. Maasyan tayo takarwa tayo ni pagturungan na. Minsan naglagip tayo matpapanan na takarwa. Maikarinak tungatang sumaho kinapo, di pa naikat na yung ugali. Kahamo mabaling na sumrot ki JT, yan niya data, Galatians 5:19-20. Kahamo mabaling sumrot ki JT, kasi nga kababalin yung ugali. Yung tatakakabsat, aramidan tayo la. Hantay pa na perfect matkit day. Nga aramid amin, di kababalin nga kahit na pong aramidan tayo sungod nga agsagana. Kasi panagisagana dita, unaan, tayo pumati panagpakan. Panagpakan. Tapos naglamiis, naglamiis, data talaga agsakit. Data karuwa tayo, sigurado. Data ti, tuladon tayo kumadijay, Proverbs 30:25, Jukutun. Kunana kitaan nyo man, dahil takutun, kunana. Awan iti mangipang pangulungan niya. Yan nakaururnos, kunana. Iti panag, may sada nga mapanmang birok, iti awitin da nga makmakan, kunana. Agurnong da, iti aldaw, iti kalgaw. Ta makapagnadapay nga namaga. Tainton tiyempo, tinipnap kunanan. Adun to, tinaurnong dal na makan, uray handan ton, uray agpawot to, itinipnap kunana handan ton maibusan. Kasjay, ti kararwa. Dahil ta great tribulation, maibusan tayo dita. Dahil tapay ni maibusan pa yan. Na nagadupay kabuton tayo. No pang physical. Madanagan tayo. So kakabsat, iso nga uray banog, tapay nga banog, uray unong tayo nga unong, no, ti apo ti mangikat dita. Nagado ti mabalin na pangikatan. Problema, sakit, didigra, nagado. Sa ipakita lang ti apo, nga amin nga ba nagtilubong, hantay tingel ti Diyos. So, ti kasapulan lang kumag, balintay nga responsable, hanga irresponsable. Dayta iti may isang agapuna, no apay nga aglamiis. May isa ti Kristiyano nga mainayon ijay, ta agsipod tagado ti kinadakas ti ayat ti ado lumamiis. Sakbay na kaumalatoy di number 2. Kasla pa naglamiis kastoy kakabsat. Relasyon tayo kinaapo, iyarig ko ti agrelasyon ti agasawa. Kitam naglin namiis ti agasawa, handag kasurutan. Ngayon, paggapuan na yung panaglin namiis kakabsat. Daya hangag pinagusto daya kayat, hagduma da, handang agtinunos iti aramidan, wano kayat, wano plano, wano kasla kapanunutan. Handag tunos. Kan kanayon da nga kwa, agsususi. Handa pulos makapagtinunos. Amoyo kakabsat. Aglin namiis dayta. No iti makitkitam kanayon nga madim yan ti asawam. Kastamat daya babae, kanayon na nga madi, ti makita na yan ti asawa na. Aglamiis dirik na ti may sakan may sa. Iso dayjay, hangag tinunos kit hanga nasayat ti trabaho. Kastamat iti Diyos ken iti tao. Oras nga napalamiisan det ayat tay ti apo, di ko na agsipod ta agadun to ti kinadakas ti ayat ti ado lumamiis. Anya di jay ayat ti ado lumamiis, di panagayat tay ti apo. No limamiis daytan, hangag kinatunusan ti panggap ti Diyos ken iti panggap tayon. Hangag may sa. So nga hantayo nga masurot no kwan, ipanggap ti Diyos wenno plano ti Diyos ti data kararuwa tayo. Data pay kakabsat. Ti pagdaksan na iti panaglamiis. Kasta iti ma-illustrate ko na panaglamiis. Ingga na tinag-agsina. Ingga nagtinag-agsina. Kasi naglin-namiis kayo ne. Amo mamasarakan di kaya mo di babae. Ora mo di babae, na mamasarakan di kaya naging ka. O, gaputan nagad-ado ti makita na, isudtan. Kasta di iti aglamiis, iti ayat da iti apo. Nagadon iti mangliwliwa kanya dan, iso nga uray dakasen. Iso tar-aramidin lang. Distance relationship. O, kaslakas Jesus example na andyan. Yeah. Adi long distance relationship. When, long distance relationship. Nga na sina. Kas jamet lang ti Diyos. No aglamis, deta ayat tayo. Iso nga warning deti na topic eh. Dapat, no makrik na tayo deta ala, dapat lang chance. Agkaraw tayo. Dapat mo chance eh. No. Tinakamamak ng judge na tayo ni Apon nga talaga awanin nga natay te kararwan. Ay uray adal. Sigundi ko na di yung bagak. Nga
ay pay dagitan tungal daw deta great tribulation ay pay digiti masikog kunana kada itangal daw sino di niya masikog nagadadal ka ti sa uti apo nga mahang nga naianak deta kararwam hang na buwan again hang ka na wayaan iti pan nakabalin iti sipngit ay ka pay mangnamnama ka may salakan haang gayam kitno apay ay ka regregen na ka ti apo kasi hang ka maikarigan niya na uray tumat jag tagtagibi unana dagiti ubing ti pamati na nga handa na danon ti timbangken ti pamati na regreget to unana Job 15:33 naganos ti bungam naganos Silpo. Iti may nga kasla pagdaksan na uno pegkad na di panaglami ket agsakit no kuan. Panagsakit. Spiritual. Nagsakit spiritual. Aging gana nga kumapoy ka. Aging gana nga no nagsakit kan, matay ka. Iti panang tagugar iti apo kanya toy na minsan lang. Kuntit mo na buhay. No natay tayo kadatan nga inted iti apo nga biyag nga inted na kanya tayo awan iti may kadwa. Di iti nakabukudel. Mababalin nga mapasamak kanya tayo. awan maikadwa nga tsensa O di may kadwa nga tinsa. So nga kasi ti kapaggad na ata panaglamiis. wen Nga dapat maagapan. isungad nga ti taptapiken tayo kinapigad ti kararwa kadagiti mauding aldaw kat nayon namin dahil tatati adadalan tayo nga nayon na iso dahito dahilan ti panlalamig anya digiti makagapu pakabsat iso dahito irresponsable iti panangpakan iti bukod ng kararwa amo yun no responsable tayo lang adamot biblia tayo yung nagtibalay urawan mangiman mandar kasta iti tao nga nakares-responsable urawan mangiman mandar ti responsable nga tao kapsat agplano day tayo ti pamilya ay masapon nga ng ati parpasan ikas mali nga aramid ta isunod-sunutan digiti anak ko yay masapon nga iparang ko nga na atupag na bete responsable nak nga ama wenno ina tapno surutan digiti anak ko kasi naannad amuna nga nga digiti anak na makita da digita nga mapaspasama iti uneg ti pagtayngan kasi ti naka-responsable nanakem nanakman urawan mangibagbaga ura nga binagbagan da tatangkin ina nga anak ko nagpamilyakan kat kasti ko makasto urawan mangibagbaga adayan ti panunot tagan pusonan yay deta ti makuna nga responsable kastamet kinya tayo spiritually ti responsibility spiritual na damot biblia tayo ti jabalay tayo no awan ti tayo kakakasi tayo basaan tayo ura awan mangibagbaga kasi mapantay ka dahil na nagdakalan nga rigat mapantay yun masirpa tayo tapos kuka pa ilang, nakakamkam pantay pa lang tinagadungang Kristyano. Di jay timakuna nga responsable. Timakuna nga responsable pa, urawan mangibagbaga kinyam, sumurot kalatan. Mangan di kararwa may hamang aday nagayap di mga sika. Ibirok mo. Aja, responsable no. Kat numan bilang antay marik na data. Ganawin na kuman kapsat. Antay kaya data labanan. Nasumungad ka tayo. Antay kaya. Aramidin tayo tatan. Kaya anyapay day jay kuna na dito eh. Di panagtalyaw. Dijay. Panagtalyaw. Dijay. Iti panunot tayo nga min kakabsat. Kasla na imaldit. Kada iti agda mga biyag. Kada iti banag nga kayat tayo nga gunudin. Na imaldit dita. May isa tayo nga mangguyod di panaglamiis. Mangpabaaw di relasyon mo di ako. Apay. Kainagaw na kakabsat. Di pa nang pakan mo kung matikarwan, imbes pakanem, kainagaw na di kita plano kung panggap mo, sigurado ata. Lumnod ka. No barko ko ma, no bangka. Lumnod di pamatin di da. Marba ka. Kitaan nyo ni Lot. Kakabsat istorya ni Lot. Uraman ti Diyos kakabsat. Iti Sodoma ken Gomora. Ti syudad ti Sodoma ken Gomora. Nakabakbak na nga syudad. Nagbaknang ni Lot. Adaduang anak na. Ken di asawa na. Kuna digiti anghel. Lot, ipahanaw mo dagiti pamilyam dito eh. Kuna na. Ken ibagam ka dagiti kakabagyam. Ta uramak dagiti nga syudad. Ta nagdakasan dagiti makikita ko na ti Apo. Ket idi unwaragawag ni Lot ka dagiti kakabagyan na. Handang ingkas kaso. So, ni Lot kakabsat iti pamilya na. Di asawa na ken duang anak na. Binilin dagiti anghel. Kasi taramiden nyo kuna na. Rumwar kay ka dagiti nga syudad kuna na. Hang kayon to kuna na nga agsardeng. Taray kay lang. Hang kayo matumaltalyaw, kuna na. Yung niya, tinaramid na kabsat habang hindi nakaruwarda nga pamilya, upat da eh. Hindi nakaruwarda yan ti Sodoma ken Gomora. Idi agtudo ti apoy kakabsat. Di asawa ni Lot.
timmalyaw. Nagbalin nga timmangkin nga asin na tayo. Anya ti kahit nasaritaan, amo yun imaldit tayo lang kada malikodan tayo. Kaslawan dinuman na di jay, agtartaray da, hangkay tumaltalyaw ko na ni Apo. Ta uramak dadailat di jay. Dahil ti lubong dadailan na, mo yung great tribulation, pangrugyanan tayo tan, nga siding ti panungpalan ti lubong. Kakabsat na ipadto ti Biblia, mapukaw ti langit kintaga, agbalin nga kasla dapo ko na lang arod eh. At dakad agbati awan. At dakad mabati ka dito nga lubong awan. So nga dito ikas kasabami, dito ti panag sasagadsad ti pasamakan dito nga lubong. Ngayon kitaan ti tao, awan lang. Apa, nakaturog ti spiritual. Ti mat Kristyano, nagado kami naglami. So nga dapat amot mapaspasama ka. Kita ti tao nga naturog. Amo-amot mapaspasama. Lalo na karami nga nargaan ti turog mo. Amo-amo, di napaspasama klaw-law mo. Uy, amo, nagkinabil tayo ti nabi ipat. At danatay. Ay, abay, amo-amo. Nagado Kristiyano kakasat nga naturog ulit. Mamiis da gamin kat binabayan da yung pinaglamiis da. Kastamat dagiti tao nga han nga nalukatan ti saw ti Apo. Nakaturog da, nargan ti turog da. So ang damot mapaspasama. Ket mo siriring ka kakasat. Uray da na paglaan ti pusa, makadlaw ka. Alisto ka nga makapuot. No nahidap ka. Dapat kakasat. Taday takararwatay ti ag-alaw ni Satanas ti pag-impyerno. Impaiwan lang ti Diyos kada tayo. Naridap tayo na. Amutay kumadig ti mapaspasama. Kat dagito yung mapaspasama kat kasi ti panungpalan. Hammo talyawan deti lubong nga panawam. Hammo imaldit ti planom dito hanga dito ti pagplanuam. Ti planwam kayat kut sumrek ti langit. Ket no kayat kut sumrek ti langit, dayto ti basaam, ta dayto iti dalan. Dayto iti instruction ni Apo. Kastoy taramidam. Kastoy ti ugali nga ikayat ni Apo. Tapno makastot kanto. Dayto iti ugali nga ikatam. Dayto iti planuam. Dayto iti pabaknangam kararwam. Ibaga na amin dito. No kayat tayo ti makastot ti langit. Dayto iti Biblia kakabsat. Istorya ti lubong dito. Kasla no CD ko ma. I-play. Ag-play. Nga nagaduma maturog. Among magtatagata. Di buyaan. Kastamat dagay dyan nakariing. Nagbuybuya da. Yung may dinaala da turog dan handa nalpas ni. Anya ti istorya na dyan binaya. Di ka mo naturugak. Kasta ti nagadunga Kristiyano. Lima mi isingganan nga. Napukaw di dyan gagardan. Awanin. So ang damot mapaspasama. Dapat amo tayo. Ulitik manen. Dahito tata nangyari nga COVID. Ruwangan dahito tidakkel nga rigat nga mapasungal. Ket dayta dakkel nga rigat nuwalpas to daytan. Panungpalan ti lubungan. Basiten kakabsat iti sentensya na dati lubong ti sango ti Diyos. Tanagdakasan di makikita ka dati nga lubong. Magkita yung kada di pa na saat nga relasyon. Agkakabsat, agkakabalay, agkakadara, agkakabarangay. Kitaan nyo man no niya mapaspasamak iti nga to. Dahil tingor tata naagado nga sayang gusing. Data maawat nga alumeration, jak tayo mabalbalikas. Amelioration. Oh, apo nagado ti bagi ni kastoy. Apo nagado ti bagi di gija kastoy. Amo yung kakabsat, hantayon nga makisawsaw dayta. Apay, han nga isu dayta ti mangted kada tay ti talged ti panagbiag tayo. No adda maawat tayo, gyaman tayo. Ket no awan alabatan tayo lapan. Kakabsat. No kanda tayo, di ba kamlata? Oh, no sensusun ta ka, di ba kamlata? Ngem pagtalgedam di Diyos, tanalalay nga mangitad ti pagbiag tayo. Sursuruan na tayo lang ni Apong agsalit kanya na. So nga dimteng dali nga pasama. Dagi ito'y mapaspasama, programa ti Diyos ato. Hanga programa ni Satanas. Hanga programa ti tao, dagi ta presentat di haan. Oo, niya bagbaga tayo. So nga antay makisawsaw dita. Dapat trabaho ti lubong ata. Hantay talyawan ta manaktak dagi ta. Dahil ta pang talyaw, ti maitid na dahil ta nga pagdaksan, mataktak. Ti panagdakkel ti karuwam. Mataktak ti oras mo nga mga sikaso ta karuwam. Day tatalyaw, day ti panangimaldit mo kadagit ti banbanag ti lubong nga pagbibiyag ti lasal. Puna na ti Bible, 1 Timothy 6:6 ti jay, mapnek kayo kuman. Noon niya ti adda. Tinadyosan nga panagbiag. Dakkel nga gunguna. No, buyugan lang ti panakatmek. Anya kad ti mapnek. Agtalit ka ti Diyos. Iti panakabalin na. Awan ti han na kaya. Kakabsat.
So, di kati, may isa, di dya pa nagtalyaw. Mahantay ko may maldit. Tanim maldit tayo dito, sigurado day ta. Lumneden di pamati tayo. Agkapo yun di pamati tayo. Aglamiis tayo mo ten. Apay, kain inagaw na day ta kapsat. Iti panggap ni Apo, iti pan nakaisalakan ti karakawa. So, trabaho tayo man, noan niya ti adadta. Ngayon, kustulatan noan niya di adaddan. Mapnag tayo latan ni adda. Ni Apo ti mangpunno di ta. Amo di Apo ti ramidan na. No, dalakat pamatim ti Apo, ureg sakit ka, urang kagtaray doktor. Ta-practiceem deta, kasi mamarkaan kan tumalaan to, no? Mapantigret tribulation, di ka mo pre-practice ti nagtalag iti Apo, o mo pamatim, di ang kamaagasan. Sino kad na nga namin ti biyag tayo? Ni Apo. Nalalain ka ti doktor, ang doktor, di na pa maagasan bagina. Dagay do doktor nga natay, ta COVID. O, apay nga na kaya. Apay, Diyos lang ti akin tengel ti biyag, hanga tao, hanga taagas, hanga ti sirip ti tao, ang patingga ti sirip ti tao, when makatulong day ta, nga madapag patingga na, tagkamalipay ti doktor, no check upon da kag kamali pala doktor tadapag patingga na, kasi ang mga isudat ang harami ti biyag inadal daman day ta, ngem adalimitado ti inadal da, ngem ti Diyos nga nakinkukway ti biyag, amin nga ba nagmakita na, kaya nakarayatan. So, mapnag tayong kuman. Basahin yun to deta, Genesis 19 verse 17. Isurat yung latanta, basahin yun to. Deta, putgan tayo dito, kakapsat. Sabaka no, ma-carpio tayo man daw kong lang. Carpio kayo karami. Haan? Kami na carpio. Hindi anti-Kristo, tamuda masibda dito lubong So, ulitak manin kakapsat asidigan ti panungpalan ti lubong. Tata, baka kung kunayan ni Abay, isla kalaingan. Kaday din ibaga na kakapsat. Di ba, yung binasa tayo tatay? Nga kung mamasapol nga may surod na adal yung kunana. Nga digiti pasamak, dapat amon nyo kunana. Kunana nga rutbay di Bible, diya kamot pakasarakan na digiti na ikwam. Mailasin nyo kunana no asidigan nga umay ti todo no makita yung agbisbisayat kunana tinangisit nga ulap iti daya. Yung apay nga hanyo man lang mailasin ti panungpalan ti lubong. Hanyo man lang mailasin ti ay ni Apo Jesus nga umay bangala ka ti kukwana. Apay nga mailasin nyo dayta. Kaya't naun saritaan na alerto ti tao, mas responsable ti tao no may panggat ti na inlubungan nga panagbiag. Ngem iti na espirituan nga biag. Kararwa tayo kakabsat, isalakan tayo, kararwa tayo, isagana tayo. Dahil tila ti kakaisunang maawit tayo nga isangon to iti na marso awanin. Amutay ka di pa, no kasanon to ti wagas tayo nga mamatay, hanin. Kakabsat, sigunti ko na ti Biblia ta Revelation. Mangrugi dahi ti nga rigat, adupay ti gulo nga mapasamak na ito. At danto pala di kaya gulo-gulo kakabsat. Riribok, ta sigunti ko na ti Biblia. Sakbay nga mapandeta tatat. Tamo yun ang apay, parigatan dalang ti tao, nga nagbisin ti tao. Siyempre, nagbisin ti tao, kaya't nanto di jaya na, markan. Kaya nanto. Dahil pangpilit at ita. Day jay, we. Mapilit kan to ka, day jay, sigurado. Panggigipit ko na nga rod. Panggigipit, day jay, nga mapasama. Nga, i-pressure dati lasag, tapno bumigay ka nga na awate kon. Di kararwa mo kaslain, sukat mo nukan. Ipan nakaisalakan asla inibatam. Tinsalakan mo kot bitukam. Samantalang matay kayo, pati dyan nagtatak matay. Dagitan tumalatim mataking ka, ken si kayo, si tayo nga tattao nga nagpatatak. Agpapadan tumalang da panong talan, da matay matlaan. Taawan mo tao nga bumato. Amin dati lubong mo na kisatan ti Apo, sigunti ko na ti Biblia. Haan nga ti pakadadailan to, ti lubong kat layos ko na isungad dabon lalayaw. Taing kari ti Apo nga nadadailan ti lubong babaen ti layos. Ngem kuna na Jepa Salonika, ti Diyos pang dadail nanto kada ti lubong kuna na nga may katwa kada ti New Testament. Apoy manipod langit, uramot to kuna. Wen, dagiti bayket din. Amo yo pay ti pangrugyanan dagiti rigrigat. Nga sa gabain tayo. Dagiti agbaliw-baliw nga klema, impalubos ti Apo to salot deto. Dagiti klem-klema nga hangag kakatunusan. Ta pa hangag kakatunusan ng kakabsat, dagiti mapaspasamak ti tangatan. Taapay, kapinarsuamat ngamin amin ni Apo da ito. Ingam mo yun, nadadadailan, kakabsat ti mata, iti Diyos, ti aramid ti tao nga nagdakas. Gapo ka dagiti aramid ti kinadakas ko na inrekap ni Apo ti iti lapayag na nadenggan. Ket iti disuur na tatan kakabsat, salot.
Hanga pasaya ati lubong. Ure urnong tayo nga urnong. Ure pangan tayo nga pangan, matay tayo, sakit tayo. Lumampay masapol tayo lata deta, nga manyati ko na na Biblia. 1 Timothy 6:16 na Diyosan nga panagbiagdak kay nagunggun. Nubuyugan lang ti panakap nagmapnag ti kasapulan. Tapno hantay imaldit tinanama ka dayto. Kakabta. Itam lang dagi tagbabasa na. Minsan i-share me ta iti ala ako madmadlaw mi katas lada ka mang katakatawa sla aglibbi-libbi da. Namamoyo ka kasat nagrigat lang amin nga ipilit mo. Kitam din nangyari buong mundo pinasardang da nagbasa. Kastan dumatla dayta. Handamat lang makabasa no hamo pamarkaan ida dagita anak. Kaslain si bam dim perno ida. Tapa sinursuruam ngamin. Ngay maldit da tinanama da tilubong. Buong mundo daya naggraduar. Adaya nakalpas iti persona awan. Tata, into ano no August. Eh hantay pa amot pasamak eh. Nagrigat sarita ta hantay pa amot aramidin ti Dios. Dios kami ti mangtangtangal ti lubong. Dios ti mangtangtangal ti pasamak. Haang nga ni Satanas, haang nga ti uran niya ti lubong nga kalalayan ng presidente. Di apo. Kitam lang din, medyo mawayaan tayo kuman. Bigla nga da nag-COVID nga baga da jay ko ha. Remos, hindi kad man, nailutan tayo man. Nakam amin ti Diyos di kita nga mapaspasamat. Tanggal ka ti uray sinno ti rabaw ti lubong ti uray sinno ti lubong man nakabalin. Awan ti makatanggal Diyos lang. Pakukwa na ti langit kandaga pinarswa na tayo lang. So nga isuna kuma ti pagtalkan tayo, isuna kuma asugan tayo. Isuna kuma pangimalditan tayo tinanama tayo. Dagita pang pangarap tayo ijayan langit han nga dito itapanawan tayo. Ni Apo Jesus kinat katawaan da. Ni Apo Jesus imbabain da. Ni Apo Jesus nga awan nayat kinyan ang amin awan mo makita da jarwa. Ngim kitaan ko na napanjamay kan makanawaan nga imati Diyos naman nakabalin. So nga ko na John 14 verse 1 maudi nga verse. Saan ko mga agpulkok ti puso yo? Ket saan kay ko mga mariribukan? Saan kay ko mga maringguran? Mamati kayo kay ni ama, ken mamati kayo kanya. Ijay balay ni ama kuna na nagad-adu ti pagyanan. Ijay mansyon iti Diyos ijay pagarian. Iti kasta kuna na umaya kon ijay, ta umay kay isaganaan ti pagyanan nyo nakasaganan. Nakasagana pagyanan dayon. Urayan lang mat ni Kristo kat nga malpas iti lubong yukuyukon lang ti Apo. Ijay balay ni amak adut pagyanan kunan Kristo. Umay na kon, maban kayo sa ganaan ko na. Iti kasta ko na umayak ti maikadwa nga daras so jesekan kaming umay na tayo alam. Ket ti alam na, kuna kon, di natangganan. Iya hangag baliw-baliw, di panunod na. Kadagiti paspasama. Di ti umay na alam. Ket to numaala na, iso di great tribulation, pagyukuyok, gaya natangganan di ti pamati, isot alam ni Kristo. Dagi day nabati nga naragreguan sa kana. Iso ti alain na din diyan. Revelation 14. Dagi di naluom. Revelation 14 14 to 20. 14. Laili isurat yun basahan niyo jubal balay. Revelation 14:14 To 20. Chapter 14 verse 14 aging gana ti 20. Kararag tayo nga rin kakabsat. Idala na tayo man ni Sister Meng. I-closing prayer. Kararag tayo nga rin kakabsat. Apo Diyos, amami na ilangitan, at yaman kami katiman no Apo, tipan nakalpas ka dito ng aramid niyo. Alawin no Apo, tulungan na kami nga road nga dagat yung kami mananangagan Apo, kat agbalin kat ko mga kirad yung tiksa, tikararwami Apo. Tulungan na kami kati Apo, nga agbalin nga responsible kadagiti kararwami Apo. Tulungan na kami kadi mo to Apo, nga ti hami kadi nga imaldet kada yung nga lubong, iti inanama mi Apo. So dikat ko madesi ko masangwanan nga panagbiag Apo.
Alawon no Apo, diyaman kami, ti panang tarabay mo kada kami, tilikudan Apo Diyos. Dagiti aduunay Apo Diyos, ngayon kamar aramitan nga basbatol Apo. Adda kalat nga mang tartarabay kada kami. Ilislisi na kami latta kadiyo Apo, kadagiti anyaman nga pakadadaulan ni Apo. Alawon no Apo, daw-dawaton ni kadi nga patuloy kadiyo Apo. Diin ka panang tarabay kada kami. Papigsaan na kami kadiyo Apo. Kang runaan na kadi Lord kadagiti karkararwani Apo. Tulungan na kam kadi Apo nga magtengan nimot Apo Dios iti matangkelan dagiti karkararwani takno makadanon kami tumot iti pagariam Apo. Alawon Lord tin kami panagsisina Apo ti kakadi ti mangtarabay kada kami aywanam kadi ti tumunggal may sa kadagiti daldalan ni Apo. Kasamot kadi iti kakabsat ngayon kam dandanon ditoy Lord ti kakadimot iti patuloy nga tarabay kadakwada Apo. Alawon Lord, dagito nga routine kami, ipagpakaasing ikarkararag kan kay tinagan ni Kristo, kuna tayo ti aim. Pagilasinan nga umayon ti panumpalan mo